çok seri başlayabiliriz. Hadi bakalım. Çok tatlı duruyor çizimleri falan. Heyecanlandım. Hoş geldin Mehmet. Platform puzzle. Aynı zamanda böyle minik hikayeli. Oyun içinde sesler çok az kaldı bu arada. This book belongs to me. Böyle. Is it okay if I call you that? Burada dur, çok azıcık arttırmam lazım sesleri. I'm Isabel Barbara Cook. Ne yapıyorsun anneciğim? It's a bit formal, I Şimdi know, daha iyi, aynen. but we've only just met. Let me introduce myself. Ama çok tatlı. Bir de böyle mavi şeyleri toplamamız gerekiyor. Bayağı günlüğümüzün içinde dolaşıyoruz. Aynı zamanda günlüğe yazdığımız şeyleri okuyoruz. Isabel Barbara Cook. Most people call me Izzy, not Dad. He calls me Titch. He's such a Allah, nice düştüm. dad. Zıplamak için gösteriyormuş zaten orada. Bayağı şu an tutorial kısmı gibi. My little brother Ben calls me Isbo. İzbo I mu? call him he who chews curtains. He likes red for breakfast and blue for dinner. Ha, bunun üstünden de geçebiliyorum. Okay. And then there's Mom, my top tea drinking buddy. Allah. Ne yapmamı istiyorsun? Alışırlar, bir şey olmaz. I go get my tea and this Neyim var benim, neyim? is Pinky. I think she's jealous of you, Jana. Allah. Alışamadım hala. Dis'le İs'in arasından düştüm. Üzücüydü benim için. Today's my birthday. Dad made his best cake. Bugün Mum doğum and Gran günümmüş. started the singing. Ben gurgled along. I blew out the candles. Bunu ne yapabiliyorum? And made a wish. Seni buraya koysam, platform olarak kullansak. Okey. Öyle olmuyormuş. Ha, buradan geçemiyorum her türlü. Tamam, bakacağız şimdi. Geri gel. Mahmut işte. Yapıyor bir şeyler. Okey, şimdi seni buraya koyacağız. Ama ben buraya nasıl ulaşacağım? Since I was little, I've always dreamed of becoming a writer. Yazar olma hayali varmış. Nasıl yapsak? E'yi koyalım ortaya. Sen burada ol. Buradan oraya atlarsın bence. Düşünelim. Allah, kenarından çıktım. Hoş geldin Serkek. Karşıya atlar mıyım? Atlarmışım. Gran always says, a writer writes. No one ever got anything just by wanting it. I
guess that birthday wish was a waste then. Çok özlü sözmüş. Teşekkür ederim. Yazar. Gran said writing is about exploring your thoughts. It helps you unlock your feelings. Oha! I'd like to write something that will make Gran smile. She always talks about little acorns growing into big trees. Is that to make me feel better about my Ya face? çok tatlı. Baksana etraftaki çizimleri alıp şey yapıyorum. Ağacın üstünde niye duramıyorum? Ben daha büyümüyorum galiba. Or about my writing. I want to write a story, but what kind? A romance? Science fiction? Sen çok comedy? drama yazacak bir insana benziyorsun A canım. drama? Allah. Fairy tales? Fairy tale de olur sana. We're getting somewhere. Allah. A fantasy story. So, how do I start my fantasy story? Once upon a time. Zamanın birinde No one said this would be easy. Again. From the top. Not so far away. In the land of Astoria. Estoria'dan kastı A place of buymuş. peace. Bayağı kızın Magic. yazdığı hikayenin şeyini böyle parça parça göreceğiz gibi. Hoş geldin Mert. Huzurun ve neydi? Büyünün diyarı. Nasıl tutturamadım Allah aşkına? Robin mi? Robin istemiyorum. Georgie olabilir. Grace daha bence büyülü bir diyar ismi benim gözümde. Grace. Everyone knew her by the bright color. Yani bana burada sor bir şey. Hoş geldin Bulut. Hoş geldin Funky. Soru bile değil bu. Bu arada böyle bir diyar aslında böyle büyülü diyarda ilk aklıma da canlanan renk mor ama ben kırmızıdan Of yanayım. her red dress. She was ready to begin her adventure. In fact, she'd been preparing for it her whole life, for she was the only apprentice of the village guardian, Elder Ava. Şeyi Everyone almadım. was very fond of Yıldızı. Grace. Her heart was full of curiosity and compassion. The villagers agreed that no one was... Playful'u yakıştırmak istemiyorum. Yani daha doğrusu koymak istemiyorum. Kind'i yerleştirmek istiyorum çünkü tipinde o çok var. Bir de yaşlı teyze falan. Kasabadaki herkesle ilgileniyormuş vesaire. Tam kibar. Yükleme ekranı mı bu? Evet. Misafirlik kalk. Not too far away, in the land of Astoria. Mahmut there yatağı lived değişmiş. a young girl named Grace. Bizim yazdığımız şeyi gösteriyor. Çok da uzak olmayan Astoria adlı diyarda Grace isimli bir kız She yaşardı. was kind and loved taking care of the world around her. Kibar ve nazik ve çevresindeki insanlarla ilgilenmeyi seven bir neydi? İnsandı. Suddenly, a faint speck of light floated down
and began to buzz Birdenbire around gökten Grace. bir parlayan bir cisim indi Hello, Firefly. ve Grace'in etrafına dolaşmaya başladı. Birthday. Oh, Elder Ava's gonna be so happy. Let's head back to the village. Ha, ben buyum. Shared Parlak Grace's ışık. excitement. I was also planning Ateş to make böceği değilim ben Elder ama Ava a olsun. fruit punch in secret. Maybe we can find some more berries on the way back, Firefly. Ben full günlükten gidecek sanıyordum. Demek ki gitmeyecek hala. Buraya ne? Gidebiliyoruz mu buraya? That's a juicy one. Good job, Firefly. Nice and fat. This will be perfect. Seni tutup çekebiliyor mu? Evet. Another. Do fireflies drink punch? Come on, Firefly. The village is just a bit further down. Wahoo! I love doing that. The bridge was an old, creaky affair. Düşmeyelim. Careful, Grace. Careful. Grace imagined shark fins circling below. Evet, evet, seslendirmeler çok tatlı. Her şey We çok made it, tatlı. Firefly. And down. Grace knew many secret paths back to the village, like this one. She loved feeling the roots around her, as if the tree was giving her a gentle hug. Evet, karakterimizin şeyini seçmiş olduk da ben bu arada kırmızı seçmiştim. Pembe giyiyorum şu an. Oyun. Pembe bu, pembe. Nearly there, Firefly. Just one more little slide. Here we go! Woohoo! The old cargo lift, barely used. Feedback atıyorum. Çok sıktığım her oyuna şey yap. Kırmızı mı? Entrance to the village above. Grace couldn't wait to give Elder Ava a hug. She'd be so proud Değil. that her firefly came. Kırmızı paletine yakın pembe. Firefly, Ama kırmızı değil asla. home. The warm lights and enticing smells of Elder Ava's hut welcomed her. Elder Ava, Selam ablacığım. Happy birthday, Grace. Hediyem yok I've mu? made a new friend. One of our sacred fireflies. Aa, harbiden ateş This is böceğiymişim a ben. very special thing indeed. Does this mean... Yes, it is time. Would you fetch me that box, please? Ava was sure that Grace would rise to the occasion. Gelecekmişim. Yükselemedik. Ben evet bu kadından bir kötülük bekliyorum da bence o tarz bir oyun değil. Görüşürüz kurabiye. Go Kolye mi ahead, taktım? open it. Ha, yeni şeyim oldu. This will store all the magic words. Oha, büyülü şeylerim var böyle. Some will stay with Defterimde saklı. you, others Cüneyt, hoş geldin. fleeting. They will help you overcome any obstacle. Now, your training is complete. Congratulations, new guardian of the fireflies. Oha, ateş böceklerinin koruyucusu oldum. But that's you. Guardian in retirement now. You Ablanın should da head to yerine the geçtik. shrine tree for the other fireflies' blessing. I'll join you shortly, dear. Buradan mı gideceğim? Galiba.
Yükseltemiyorum şu an seni. Belki buradan yol vardır. Before I forget, a little something of mine to mark the occasion. Elder Ava reached inside her pocket and handed Grace a gift. Ava's favorite pendant, set with a giant... Ruby'yi seçeceğim. Ruby de bak ama Ruby normalde biraz daha pembemsi bir tonda. Tam kırmızı gibi değil de ismine yakışmayan bir şekilde. Yani Safir, Emerald istemiyorum. Safir'le Ruby arasında gidip geliyorum. Ruby belki kıyafetimde çok belli olmaz diye. Ruby'nin taş olarak bak Ruby'ye. Evet, değerli taş olarak bakarsan Ruby normalde pembemsi bir tondadır. Mesela şu an rozetin mesela senin Ruby. Değerli taşlardan yaptım ya tüm rozetleri. Emerald yeşil olandı yanlış hatırlamıyorsam. Safir. Safir mavi olandı. Ya Ruby kıyafetim benim pembe gibi. Ruby bende kaybolur diye korkuyorum. Hani taşıyacaksam üstümde. Dertlere bak. Hadi Ruby dedik. Ruby. Görelim nasılmış. Now off you go. Ha iyi, Ruby tam kırmızı duruyor en azından. Kıyafetimi keşke mor seçseydim ya. Kırmızı çünkü kırmızı değil. Mutsuzum. I'm so proud of you, Grace. Bak kötü aynası falan da var, dev ayna. Evil falan çıkarsa bu teyze şaşırmam. Ama hiç öyle bir oyun değil gibi. I can't wait to try out my magic book. And all at once, Grace was surrounded by the Jade hustle daha and böyle bustle of village life. beyazımsı falan değil miydi? Gösterim. Ah be. Heh, burada büyümü kullanacağım. Oh, how'd you do that? Ne sandın ha? Wait a minute. She's got the power. Grace must be the new Firefly Guardian. Why do we have to be on Ne cargo sandınız? duty all the time? That was amazing. Best thing Grace I've seen loved all throwing morning. stones over the rooftops, but not today. Look, Grace has the book. Today, the Miss. Firefly Shrine was waiting. Go on! She looked over her bustling treetop village. I heard you had a bit of leaf mold. This was all she knew. Yeah, Elder Bassus gave me a poultice. Did it work? T-Bag, Hit it T-Bag. right And it up. was home. Looks better than Kitabım ever. var benim. Smell that. That's the scent of Senin var mı? paradise. I can always use more paradise. I'll take 10. But inside, she was still curious. Aynen aynen Cüneyt. Grace, happy birthday! No, you can't have a magic book. Good to see you, Grace. But Grace has one. But that's different. She's Tabii ki de special, ne sandın? I'm special. Ama bana da özelim demiştin. El sallayamıyor mu? Ne kadar çıktık be? About the world that lay beyond. The bridge swayed in the warm breeze. Its slats creaked with a gentle familiarity as Grace crossed it. Grace nereye gidiyor? Belaya gidiyor belli ki falan dedi. Ben onun üstüne çıkacağım herhalde. Haven't seen that book for a while, Grace. You off to see the fireflies? Let me get the gate. Ateş böceklerini görmeye gidiyoruz. Gidemiyoruz. Blast! Grace couldn't wait to see the fireflies. Soon they'd bless her as new
village guardian. Bana kadın ilk şey dediğinde, Rise dediğinde ben şey diye düşündüm, hani böyle ruhani olarak yükselme falan gibi düşünmüştüm de bayağı büyüyle yükseliyormuşuz. I hope Bak. it's adventurous. Let's swing into adventure. Perfect. Nasıl eğiliyor değil mi? Grace crawled through the dank, dark tunnel. Bu dünyada bir kötüler falan da olması lazım. Bu kadar minnoş ilerleyemez sanki. It didn't feel like being hugged at all. The rocky cliff face posed no challenge to her now. The sacred bell to announce her arrival. Allah. At last, the tree was in sight. Xbox'ın başarılarına Home to the alışamadım hala. fireflies, whose ancient energy kept the village safe from harm. Keşke Steam'de oynuyor olsaydım. Bir sürü SS çıkardı. Teyzem geliyor. Adını da unuttum ama. Go on. Show them what you can do. That's it. They're accepting their new guardian. At last, I can get a lion. Glowing light surrounded her. A timeless energy. that Başka ne büyü birthed öğreteceğiniz stars bana? Yeni büyü and istiyorum. forged suns. Now she was part of it. Forever. Ha, tamam, Rise kısmı doğruymuş bir yere kadar. Cidden yükseldik şu And an. so Grace became the new Firefly Guardian. But her biggest adventure was yet to come. Hello, journal. Ha, This geri time of döndük the günlüğe. year, it gets dark so early. Like the day is just an accident. Oha! And the night is how the world really works. Stars and fireflies glowing in the dark. I've never actually seen a firefly. Do you think that matters, journal? Glowing things are cool. Especially Yani in bölümü nature. bitirdik mi bilmiyorum açıkçası. On holiday in Wales, Gran and I would go to the beach Yok, drop yok. and look up at the stars. But one night, we looked down instead. The stars were shining in the water. It was like the sky got flipped upside down. Bu yıl oynadım. Görsel olarak en tatlı, hikaye olarak da en tatlı oyunlardan biri olabilir ya. Sohbete ilk kez katılıyor ama follow H mi? Ünlem takip var. Ya da nick'in üstüne tıklayarak görebilirsin. We took off our shoes and socks and waded into the water. As we walked over the pebbles, they glowed beneath our toes. Gran said it was called bioluminescence. Aa evet. Plankton in the water. being Parlamalı moved şey vardı ya böyle. back and forth İlk kez katılıyor ama 6 by yıl. the tide. Ya minnoş oyunda bile böyle birileri geliyor illa. Beyaz nickli kim göremiyorum. Hoş geldin.
Oraya ben bir türlü sıcak bakamıyorum ya. Çok deli edermiş gibi geliyor beni. Nasıl çıkacağız yukarı? Ha, Kardok sen I misin? knew it was just little creatures, but it felt like magic. Yuh. I got up very early the next morning. I sneaked into the kitchen, got a jam jar, and went down to the shore to where I'd seen the plankton. Dur, seni aşağı atacaktık. Allah. Dur, heh, tamam, kendimi boğayım da. That evening, I was so excited. Belki I Twitch'te carefully sorun vardır. put Cüneyt the de yaşıyor jar sıkıntı. on my bedside table. And waited for the night. Oha, gece lambası olarak kullanmışım aldığım şeyleri. Yoo, çok güzel. But it didn't glow. Ama parlamıyor, I çok iyi. was devastated. Onun Türkçesi neydi? Plankton muydu? Öyle bir şeydi sanki. I showed Gran the jar. She laughed. Gran always says, Kork ne demek be? You can't put a cork in nature. they need sunlight and nutrients from the tide. Gran knows about those things. She used to be a marine biologist. Gran bought some special algae that would grow at home. We spent the whole day planning it. Sand! Glass stones. Ben cam taşları çok okey değildim aslında ama. Corals. A house. Lights. Water. Pebbles. Company. We took pictures for Gran's photo album for our future selves to remember. How the tank took ages to fill. How we took turns stirring the algae in. How happy we were when we had it all set. Just needs time to develop, said Gran. After 6 days, the algae was ready. I put the tank on my desk and ran my finger through the water. My own bit of magic. Izzy. Oyunda çaldı değil mi kapı? That was Mum. She just got a call. Biri öldü kesin. She has to leave now. It Okay. sounded really bad. I have a weird feeling Büyük annem ölecek kesin. in my stomach. Çünkü hep öyle olur. Böyle çok minnoş Something I paslar don't bir know yerde how bir to şey deal olur. with. We just heard that Gran has had a stroke. Aa, I don't bak. want to believe it. büyük I annesi can't kalp lose krizi her. geçirmiş. Yok, kalp krizi değil. İnme. Felç. Grace woke from a hazy, distant dream. Something unnatural had stirred her from slumber.
Aha, yanıyor buralar. A giant creature is attacking our village. Ejderha olsun ne olur. I thought the fireflies protected us. There must be something wrong. Get to the tree at once. Hurry. What creature could have caused this? And suddenly, Grace was surrounded by smoke and cinders. As she hurried past the crackling rooftops, her concern grew. Hey, Grace, you gotta hide. You can hide with us. Broken. The lift. No, there's no space. Oh, okay. Find your own hiding spot then. She looked at her burning treetop village. This was all she knew. This was home. Belliydi böyle bir şey olacağı. Biz çağırdık bu arada. She needed to get to the fireflies. Gözümüzdeydi. She needed to keep everyone safe. Please, Grace, help me out. I'm trapped under this thing. Oh, thank you, thank you. Never thought I'd be so glad to see my feet again. No, no, no. I need to get to the firefly tree. Ay başarım alacağım diye oyunum kasıyor. Bridge was beyond repair. Köprü parçalanmış. Ha. Aa yeni skillim. One step at a time. Tamir etmek. Nice. Word magic. Yeah. A terrifying noise echoed. from Ejderha beyond sesi the gibi ha village harbiden. Ay mikrofon yere sürtüyor. Beyninizin içinde böyle bir sürtme Grace sesi rushed geldiyse out to meet it. üzgünüm. Soon she would prove herself as the new village guardian. I can do this. Right, Firefly? Right? Evet canım evet. But she could not deny the creeping terror. E şimdi biz ateş böceklerine neden yardım Earth etmedi peki? yawned below her. Ona dair hiçbir bilgimiz yok. Made it. That was scary. This tree did not comfort her. Yok It was canım. as scared as she was. Geri dönüş yolum da tıkandı. With nobody around to extinguish them, fires burned out of control. Okey söndürme skillim de geldi. Çok seri skill vermeye başladı. Some words will stay with you. Others are fleeting. A strange blaze Diğerleri bekliyor crackled falan ahead. dedi de. Is that fire? I've never seen a flame like that. The sacred bell lay silent on the ground.
Fireflies. Red'i repairleyemem herhalde. Sanki. Fireflies? Please be here. Please be here. Soon, the dreadful realization dawned on Grace. Fireflies were gone. Bizi mi beğenmediler acaba? Layık değil miyiz? A new determination rose in her. She would find. Yani çok revenge diyesim var ama ateş böceklerini bulasım var. Yani bence basit bir İngilizcesi var gibi ama sanki şey değişir. Yani knowledge hiç saymıyorum bile. Ateş böceklerini mi arayalım? Yani hedefimiz ateş böcekleri mi olsun yoksa intikam mı? Ben biraz ateş böceklerinden yana gibiyim. Ne zaman geldi Game Pass'e bilmiyorum. Benim yeni Game Pass'im var. O yüzden oynuyorum. Revenge dersek ne olacak? Evil karaktere dönüşürsem çok mutlu olabilirim. Ateş böcekleri diyorum. Fireflies. Elder Ava! Something took the fireflies. I know. Our people will fall sick without them. Don't give up hope. I'll get the fireflies back. İyi, intikam peşinden düşsem belki halkımız ölecekti. I'll make everyone better. I promise. Go, and may the love of this village guide you. Always. Grace took a deep breath. She knew what she had to do. She was the guardian. She would bring the fireflies back home. The earth could fall away beneath her. But she would not be stopped. This was further than she'd ever been before. And yet it was exhilarating, wondrous, and terrifying. Fear was at her side. İyi, Nisan o kadar da çok olmamış be. Çok daha eski oyunmuş gibi And düşündüm hope ben. in her heart. But things were about to get worse. Much, much worse. Aha, ejderhaymış, vallahi ejderhaymış. A dragon. Nice. Niye bu kadar But Grace heyecanlandım would bilmiyorum. not slow down. Ejderha düşmanım olsun istemiştim hep. Not for crumbling paths. Aa. Löp diye atladım. Güzel çekmişiz burayı. Not for giant monsters. She would make it answer to her, no matter what. She would catch the dragon. No, wait! She raced forward Ne yapacağım? and leapt. Ay, çok SS'lik yer. Kaçırıyorum hep. Macera başlıyor. Aa, chapter 2'yi bitirdim. Hello, Journal. Toplamda We 8 went to chapter'ı var bu Japan arada. today. In the hospital. It looked like İlk annemizi hastaneye ziyarete a gitmişiz. big grey fortress. It took Afiyet us a olsun, while Mert. to find the right room. Allah. Allah. Dad let me open the door.
Gran has a big, cozy bed at home. Nothing like the hospital one she was in. Aa, kediye bak. Salak. Lying in there, she looked so small. I don't remember her being that small. Gran's eyes were open, but she struggled to... 4-5 saat falan yazıyor bitirmesi. Genel olarak. find the right words. She just couldn't... speak properly. The doctor said it was called dysphasia. Dysphazia'nın ne olduğunu It was bilmiyorum. caused by the stroke. She's usually so talkative, but now she kept stopping. Allah. Eskiden çok konuşkandı ama şimdi cümlenin ortasında bir anda konuşmayı bırakıyor. Mid-sentence, as if all the words she could find were just out of reach. I could see it really frustrating her. And then Gran started coughing. They put an oxygen mask on her. I told her she looked like Darth Gran. Ay çok güzel. She smiled at that. That reminds me of... Konuşma bozukluğu. Ama Türkçe hani karşılığı ne acaba? Tıbbi terimler, İngilizce tıbbi terimlerde çok başarılı değilim. Gran telling me how she took Mum to the cinema. A long, long time ago, when Mum was my age. A Gran story. Gran and Mum went to see my favourite movie. Mum fell asleep, but Gran fell in love with it. When I was little, Gran would show it to me. On a battered video cassette, Gran would laugh at the robots and guess a funny smile. Whenever the scruffy-looking smuggler showed up, we'd watch it until we could quote all the best lines. We laughed a lot. Once she gets out, we're gonna watch them all over again. And when the next movie arrives, Gran and I are going to go to the cinema. Together. Disleksi inmeye sebep oluyor mu? Yani sanki o şeyin tam karşılığı disleksi değil gibi, o rahatsızlığın, yani buradaki rahatsızlığın. And soon, Gran and I will be playing games again. I can't wait! Uçuyorum. This time I'll beat all her high scores. For sure. Gran's a tough cookie. In video games Deyime bak, tough cookie. and everywhere else. I heard Mum crying in her room. Hadi bakalım. Geliyor kötü haber. I've never seen her cry before. She looked so sad. I didn't know what to do.
So I made her a cup of tea. Hoş geldin Marwalker. Just like Gran's, she said. Mum said Gran was getting tired. I said she's getting better. Mum said she felt helpless. I said she was just sleepy. Yani gerçek hayatta bu işlemiyor be Mum yavrum. said Gran's going to... I said she's going to be fine. Everything is going to be fine. All you need is a leap of faith. Yani inançla işleyecek olsaydı bu işler çok hani şuradaki inanç kısımları falan çok benlik değil ama. Will Gran still be Gran after this? Of course. She'll be fine. Fine. Gran is going to get better, right? Mum was so worried. What if... Got to keep positive. Mum needs me to. I'll show Gran my story. Mum as well. They'll enjoy reading it. I hope it helps. What else can I do? Bu kadar inkar içinde olursa bir insan negatif şeylerle ilgili yani olabilecek negatif senaryolarla ilgili çok inkar içinde olursa gerçekten o negatif senaryo gerçekleştiğinde çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. O yüzden hani biraz hayat mottosu olarak şey hani her şeyin negatif şeyini düşün, ihtimalini düşün, hazırla kendini. Pozitif sonuçlanırsa mutlu olursun, negatif olursa da hazırlıklı olursun şeklinde yaşayan bir insanım. After the dragon attacked the village, Grace set out to find the fireflies, leaving Elder Ava and her village behind. Her journey took her to a vast desert with a guardian who guards it because it is Sacred. sacred. Böyle görünce de aklıma artık Journey geliyor. Grace had pursued the dragon far, far from home. The desert spread out before her. Dunes rising and falling like a sea of gold. Timeless and bewildering. A glow in the sand. I'll get you safely home. Aa 20 tane ateş böceği toplayacağım. Okay. Another firefly. Escaped from the dragon's grasp. Hey there, little one. You're safe now. Where did this wind suddenly come from? Evet evet, mekanlar güzel, müzikler güzel, çizimler çok güzel. Yani ben bu yıl oynadığım en tatlı oyunlardan biri olabilir şu an için. Woohoo!
Bak böyle etrafa bakmadık, kesin eksik çıkacak bizim ateş böcekleri. It stopped. Someone's down there. I'm sorry for disturbing you. Maskesini This şurada. place is sacred. Sacred. Kutsal burası kardeşim, git. Diyor kısacası. But I came here following the dragon. Have you seen it? It's really important. Go away. And stay out. Rüzgarı bu çıkartıyormuş. But Grace's will would not break that easily. Geldi mi deftere break? Hey! Come back here! I really need your help. I said go. Allah Allah. Ha. Ya repair de değil. Ne kullandık? Bunları geri alamıyor mu deftere? Surprise! Really? Who does that big bag of wind think he is? Günün filmi çok kötü olacak bence. Puanları ne durumda hiç bakmadım ama. İyi, evet ya, beğenmemişlerdenmiş. Fragmanından belliydi. Yani ben Zendaya ve Timothy görmekten kusacaktım artık. Look, O da var. whoever you are, Go away. I can't. I have to find the... Go away. Ay Allah'ım. Saçını başını yolarım senin ha, yeter. Okay. See ya. That sorted Mr. Grumpy Pants out. The yawning cave burrowed deep into the earth. Home to wondrous life. Easily scared. Grace felt like an explorer. Ne yapacağım sana? Okay. Ben bunu ağaç falan gibi düşünmüştüm de bulmuş bayağı. Ay sen değil. Far below the rolling dunes. I wonder what used to be down here. Maybe sand-swimming desert pirates or one-eyed troglodytes. Buraya nasıl çıkabilirim ki? Yok, bence de 20 yapamayacağız gibi geliyor bana ama bakalım. Interesting. Deep under the desert sands, Grace found a long forgotten chamber. The plants recoiled at the sound of her footsteps. Hayda. Yani hiçbir bunda işe yaramaz belli ki ama.
Eğilerek gelsem. Kaçıyor her türlü. Bir yerden sonra varlığımı unutur mu acaba? Görüşürüz erkek. Bu ateş böceğini nasıl alabiliriz ya? Bilmiyorum. İlerleyeceğim. Broken remains of greatness past. Bizim koruyucunun şeyi var, heykeli. The silence of the ages filled the air. Okay. Ah, fresh air. Karşıya nasıl geçeceğim ben şimdi? Price. Evet evet, en başlarda vardı. Ya zaten döneriz büyük ihtimal oraya. Orada işimiz varsa. O zaman için yapabileceğimiz bir şey yok çünkü böyle bir skillimiz yoktu. Familiar, foul-tempered voice drifted 10 tane down to oldu. Grace. It didn't listen. I need to find it. Sacred, I said. No one listens to me anymore. Buraya bakabiliyor musun? Yok. You. You shall go no further. Oh, please shut up. Ha! Word magic. Grace had disarmed the djinn. His fury was great. Fortunately, his voice was very, very small. But the Desert Guardian would not let it rest. Hey! Stop it! Ay dur, yanlış şeyi aldım. Kırsana yok. I need to find the dragon. Don't you get that? I really don't have time for this. That's it. So long. Woohoo! Well, we got rid of Sulky Boots again. Now, what's all this? As she looked around this lone, Ay, oyuna dalıp konuşmayı unutuyorum bu arada arada. Bir şey olmaz ama. Grace wondered, why would anyone choose to live here? Niye, ne varmış canım çölde? Sıcak olmasa okeyim ben. There had been people here once upon a time.
What happened to them? Who were they? 11 olacağız. Maybe I'll find answers here. The dome was empty, but for a pool of water. An inviting place to rest. Grace's thoughts drifted to the people that once had lived here. She was sure they must have been. Yani çölde ben genelde hani merchantların yaşadığını düşünürüm ama hani gelip giden falan. Savaşçı merchant diyorum ya. Merchants. A distant roar roused Grace from her thoughts. I'll catch you yet, dragon. Geri mi girdim içeri? Evet. The ancient statues toppled before Grace. Kafama düştü değil mi? Aferin bana. Şimdi içtim suyu. 12 olduk, 8 kaldı. Industrious merchants. Architects of prosperity. Fall before me. But behind Grace, a grumpy mumbling could be heard. Ugh, him again. Let's move. That's better. I do the magic around here. You go away. The Desert Guardian was frantically looking for Grace. Stop hiding from me. He would surely find her eventually. 13. Hepsini fullemek zorunda değilim sanki. Yani başarım falan vardır maksimum gibi geliyor. Yani hikaye negatif etkiler mi bilmiyorum ama. Despite the darkness, Grace's hope guided her. Ama ya aşağıdan gitseydim? Aşağıya da bir bakmam lazım. Hı? Uğur böceği varmış. Herkes oyun çok güzel deyip spoiler yememek için gitti değil mi? Allah sizi kahretmesin. Kesin oynamayacaklar bir de. Hoş geldin Mert. Neler yaptık? Çöldeyiz. Mehmet sana mı dedim? Her şeyi üstüne alıyorsun Mehmet. Dur anam. O sizin alınganlığınızdan. Ne yapacağım bir şey yok.
Geldi yine manyak. Must leave. It must. They mustn't know. Well, now I'm curious. Bu bölüm fena değilmiş ha uzunluk olarak. Diğerlerine kıyasla daha uzun sürdü. Is it with this guy? They must see. No, 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 no. What has you so worked up, old windbag? The past. The past. It stays hidden. It must. Dur şuraya bir bakayım da. Skill'lere tuş atama olayı beni çok rahatsız etmedi ya. Ahsan. Yani bu haliyle de memnunum. Kitaptan seçiyorum işte mis. Çok bir derdi yok açıkçası. Oh, the old days. So little left. Rest forgotten. Look, whatever it is you don't want me to see, I'm sure we can. No, 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 no. You cannot go further. Back. Belki yapacağımız şeylerin sıralaması değişirdi gibi. How can I get him to listen? Şeyi tamir edeceğiz. Belli ki. Would Bunu. she break the Jin statue? Or repair it? Bunu da alalım. Kaç oldu? 18 mi? Kötü olmayı ve iyi olmayı seçebiliyoruz teknik olarak oyunda. Human creature. You rebuilt my statue. Why? You weren't listening, but you look calmer now. I do not understand. Why show pity to me? Acımadık ki ne alakası var? I did nothing to aid you. Everyone deserves a second chance. Or a 10th. Hayır 10.'yu da hak etmez. What's happened here? I failed. More than 10 times. Bu da benim gibi büyük ihtimal bu çölün koruyucusuydu. Let me show you. Tahminimlerim. Sonra ejderha geldi yok etti. Bu da tek başına kaldı. Bakalım doğru muyum? Ben gidemiyorum ama. Hı. Ejderha. Anam bak bunların da köyü yanmış. It was, but I grew complacent, arrogant. They warned me that great dangers were coming. And what did you do? Nothing. I believed that there was no danger I could not thwart. I was wrong. They paid the price. My being here must have brought back painful memories. That is as it should be. To feel something, even pain, after all this time. For that, I thank you. Yani bir nevi I don't need your thanks. doğru çıktım But I denebilir. do need to know if you've seen a dragon around here. It has come and gone. But there is something you should know. Bunu ama uyarmışlar. Bu kendi bencilliği şeyinden, kendi beğenmişliğinden gitmiş.
What was that? Hold on! Fall softly, my friend. Knowledge will be yours in time. Use it more wisely than I did. Hello, Jana. Aa, çat diye düş. Devam. I wrote about Vikings. I love Vikings. Mr. Collins didn't like it. I wrote Öğretmenler her yerde aynı. Belli ki. she has enough to worry about. Vikings are the best. They're tall and strong. Hoş They geldin love Beyza. conquering and fire. Vikings are basically all kinds of awesome. Evet, çok tatlı oyun. Yani yarısına geldik I could oyunun. really use some awesome right now. Gelmek üzereyiz. %40'ında falanız. I got her old photo album out. I wanted to see Gran like I remember her when she was awesome. But every time I close my eyes, I see her in that horrible bed. We're visiting the hospital later today. When we arrived, Gran was asleep. Her skin looked so thin, almost see-through, like tissue paper. She was Gran-shaped, but empty. I mean, that's silly, right, Journal? It's just Gran. But somehow it isn't. It's not her. Konusu bir kızın günlüğü üstünden bir hikaye, yani daha doğrusu bir kızın günlüğünü okuyoruz şu an. Aynı zamanda kızın günlüğünde hayatına dair yazdığı şeyler var. O minik hikayeyi görüyoruz. Aynı zamanda bir de fantezi hikayesi var yazdığı. Arası sıra oraya geçip aynı zamanda orada platform puzzle tadında bir minik kısmı da var. Yani çok çeşitli ve çizimleri falan çok tatlı, hikayesi çok tatlı. Minnoş She bir oyun. woke up after a few minutes, but it didn't seem like she knew who we were. Why? Why is this happening? Why her? It isn't fair. Why, Journal? Gran still can't speak properly. It's so cruel. She can't tell us anything. Like what she wants to eat. Or how she feels. And what's worse, everyone pretends they're having a real conversation with her. But they're not. You're doing fine, Barbara, the doctor said to her. You just need Bak some ben time. demiştim. O kadar reddetti ki kabullenmesi için çok daha Hospitals zor should oluyor. make you better. She's so ill now. I want her better now. Just wait. Time is a healer. I thought that was his job. I wish I could help her. It makes me so mad. Nurse said it was dinner. Mum had ordered Gran soup and a jacket potato,
But when Gran tried to eat by herself, she kept dropping her cutlery. Then I noticed Mum had ordered her mushroom soup. Mushroom! Gran calls them nature's bogies. Ablacığım niye bu kadar sinirlendin mantar çorbasına? Hani ikisini yan yana iterim dedim de olmayacak gibi. Bakalım bu sefer çölden kurtulmuş olacak mıyız? Bence böyle ormanlık vesaire bir yere gideceğiz. I reminded Mum about the mushrooms. She got that look and banged the spoon against the bowl. There was lip pursing. But looking at Gran, I had to help her. I still had some loose change, so I ran down to the entrance hall, where I'd seen a vending machine on the way in. Egg sandwich! Hurrying back to 305, I couldn't help but grin. They didn't let me back in. Hadi bakalım. Adult talk. Wait outside. That's what they said. So I waited on a bench until Mum came out the room. She said nothing. Just took me to the car. We didn't Bu speak sefer a öldü single harbiden. word. Not at the car park. Not during our drive home. Dad had made pies for tea. I just wasn't hungry. Dad said I needed to eat. I said if Gran wasn't going to eat, neither would I. He sent me to my room. I slammed the door really loudly and flumped onto my bed. I still had the egg sandwich. It was all mushed up. Everything is all mushed up. Dad is mean. Allah. Mum doesn't care. And pie is stupid. Maybe I should just try to write my story. Bu arada bir tık haklı çünkü travma geçiren insana bir şey yapmak istemiyor diye de odana git denmesi. Last time, Grace was plunging down into the dark below, but the gin spell slowed her fall. Down and down she went, tumbling, helpless. Then and there, Grace Ben hep sallanıyorum ya. started to scream, but the darkness didn't care. Okey, ormanlık bir alana gitmiyoruz. Böyle mağaramsı bir şeye gidiyoruz bu sefer. As Grace hurtled through the darkness, her helpless
helplessness no longer made her feel scared. It made her feel frustrated, angry. She wanted answers. Ateş böceği var burada. The Jinn's magic gently released her into the unknown. Now where am I? Az önceki bölümde 2 tane eksik toplamışız bu arada. The ground was warm to the touch. At least it's quiet. Just my luck. And what's that? Molten stone. She'd seen nothing like this in her forest home. I really miss the folks at the village. A stalactite hung above, looking decidedly precarious. None of this seemed welcoming. None at all. Ejderhanın inine falan mı geldim ben? Careful! What is this? Something was unnerving about the pendulous nature of the ceiling. Ah be! Anan ama ya çok... Ha, buradan yetişirim belki. Okey. This is ridiculous! I need to find whatever is causing this and stop it, or I'll be smushed. As the sound got closer, Grace realized she would soon face its maker. Ay repair değil anam break. Okay, here we go. Hadi hayırlısı. Dağlı bölümü okeyim. Ablam Fire and flame wrapped her form. niye yeri yumrukluyorsun ya? Stop that! You'll bring the whole cave down. But the giantess just kept on pounding. Yeah, just ignore me. It's not like I might die over here. At least that noise has stopped. Şimdi sizi kıralım. Sen burada dur. Gel bakalım. The lava gently bubbled, as if to mock her lack of progress. Yukarı nasıl çıkacağım? Bunu yükseltebiliyoruz belli ki. Okey.
Yani sen de bir yerde yükseleceksin herhalde. Değil mi? Yuh, başlattığı yere bak. Okey. The lava gently bubbled, as if to mock her lack of progress. Bu yukarı mı gitti? Ben şuraya atlayacağız falan sanmıştım da çok yukarı gideceğiz herhalde. Aynen, burada yoksun. Buglamış olmayayım da. Hoş geldin belki. Hayır, burası da yükselmiyor şimdi. Büyüler bir şey yaramıyor da şu an için. Böyle olduğunda bu taşın yükselmesi lazımdı. No one will want to read that ending. Nasıl düştün oraya ya Allah aşkına? Acaba oradan gitmeyecek mi? Sövmek niye serbest olsun ya, gelir The lava gelmez. gently bubbled, as Ha, if to okey, mock taş geri her lack geldi. of progress. Ay, repair değil anam. Belli ki az önce buglanmış. Taşın üstünde bekleyeceğiz. Ya sanki rush tuttuğum yerde yükselmesi şehir efsanesi gibi geliyor bana biraz ama şu an için. Belki de öyledir harbiden. Çünkü ama yani büyü yapabildiğim yerlerde işaret çıkıyor falan ya. Bir saniye, minik bir alt taptayım. Okey. I needed that. Boom! Hmm. Seni yükseltebiliyor mu? Okey, tamam. Bunu kırmam I won't lazımdı. let it end that way. No, not again. The whole floor's going to Ablacığım koş o zaman. give way. Ah! Right. Not listening or ignoring. I don't care. I have to stop her. Inside Grace was a white hot rage. Ablayı mı döveceğim? Hey! You! Hey! Whoever you are! You nearly killed me! Hey! Are you listening? Abla biziz de şu an hikayenin içindeyiz ya. Hani. No, 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 no! That's not fair!
Okay. I might have overdone this. Sağlama yol açsın bana. I really need to get out of here. A timely exit. Grace didn't quite know what she'd encountered. Sheesh. She's so angry. The thought stuck with Grace. What's wrong with her, I wonder? Whew. I think I need a breather. A place to rest. Grace was beginning to feel the burn of loneliness. Ah, better. Grace's thoughts drifted back to the burning giantess. Why would she be so full of rage? She must have felt... Yalnız mı hissediyor? Takdir görmüyor gibi mi hissediyor yoksa yanlış anlaşılmış gibi mi hissediyor? Bence takdir görmediği için etraflara saldırıyor. Ya da yanlış anlaşılıyor ya. Yanlış seçeneğe çıkarsa kusarım. O yüzden. misunderstood. She smashes stuff because no one understands her. I get that. Grace vowed to be more understanding. If they met again. Bir daha karşılaşmayacağız belli ki. As the light pushed back the darkness, a heaviness lifted from her heart. That was strangely satisfying. Dur, önce seni kıracağız. Sonra yüksel bakalım. Yükselmiyor mu? Peki. Kız çıkarsın oraya ya. Hı. Yine patlatıyoruz bir yerleri. Hoş geldin Senyorcu. Elder Ava wouldn't approve, but I don't care. 15 oldu, okey. Yeah! Wait. Hayda. Oh no. Not again! Grace was adrift on the current. Biliyoruz Mert. Without control. Lost on the flow of lava. Abla yine vurmaya başladı etrafa. It would take her where it wished. It's speeding up. That can't be good. The burning river went İki tane faster eksik. Bir yerde atlamamışımdır diye düşünüyorum ama bu sefer dikkatli davrandım. and faster. Hayır. Atladım.
Bir tane eksik kaldı. Çok ağızlıyım çünkü. Okay, Grace. Remember, empathy. You! You again! She isn't listening. Run, Grace, run! Okey. Ablam ben sana ne yaptım? Thundering steps shook the earth. Where is she? Look, right behind me. Ne olur bağırma be kadın. Debris was flying everywhere. Niye yüzümde bir şey yürüyor gibi hissediyorum? Paranoyak oldum. Ben eriyeceğim. Sunlight. Freedom. Now look what you've done. You look! We're trapped and it's all your fault. I hate this place and I hate you. Sözde empatiyle yaklaşacaktık değil mi? Aferin sana. You! Her anger consumed itself. Huh? What happened to you? No. Don't feel so angry now. Angry. I know what that's like. To feel angry. As her anger left, it brought a change. Ne? You did it again. Lump's anger gone. Lump? Nice to meet you. I'm Grace. Sorry I was so angry. Lump's sorry too. Ondan böyle bir şey danışmasını beklemezdim. When Lump's so big. What? Dragon? I'll show you. Just then, Grace noticed a boom shroom she hadn't seen before. Sen yakaydın ya burayı. Ben niye büyü yapıyorum? We did it! We're free! Free! Lump! You coming? Lump likes Grace. Aha bununla mı takılacağız artık? Okey, companion'ım oldu. Evet. New companion diye başarımı aldım bir de. Dur bakayım. Ne kadar da bitirdim? Ya şeyi hesaplamaya çalışıyorum şimdi. Yarına bırakırsam ne kadar sürecek diye de. Ay yanlış tıkladım. Yarın bitireyim ya. Değil mi? Yarın bitireyim bence.
Zaten bugün bitiremem de. Bir chapter daha oynasam mı yoksa yarına mı şey yapsam? Dur tekrar saat hesabı yapıyorum. 2. Yani bir chapter daha oynayabilirim sanki. Today, Sarah at school told me her granddad had a stroke too. His mouth went lopsided. Okuldaki arkadaşımın and dedesi he de spoke inme a little geçirmiş. funny. Now he mostly sits around, watching the telly. I don't think Gran would enjoy that. She'd feel like she was giving up. She'd want to keep moving, keep doing things. Gran always says, Give the world your kindness, and it will return it threefold. the more positive energy and kindness you İyi, en azından give bu the sefer world, yazar tadında bir şey the söylemedi. more you get back. Yalan bu arada. Dünyaya ne kadar pozitif enerji verirsin, pozitif enerji ve nazik davranışta bulunursan sana daha fazla gelir mevzusu. Yalan. Onun için hatta enayi kelimesi kullanılıyor ama When Mr. tatlı bir oyunsun, bir Parry's şey lawn demeyeceğim. got too high, Gran cut it for him. For the community center meals, she baked cakes. Ay canım şey çekti, pasta. She even does the unthinkable. She changed Ben's smelly nappies. Kesemiyor mu bunları? We could do with kindness right now. Someone better step up. Me! Kaç yaşında bu kız, çok merak ediyorum. Starting with bringing world peace, cooking for the elderly, cutting Mr. Parry's lawn, tidying my room, bringing order to chaos. A mighty struggle needs a suitable Kediye bak. tagline. It's tidying time. Lan kediyi niye yataktan kovduk? Hay Allah'ım. And then I did the washing up from breakfast. Dad said, "It's a miracle." Then he bowed at my feet. He's such a complete numpty head. But it made Mum laugh. And when we got to the hospital later, Gran was sitting in a chair and Ben de looking her bölüm bu at the kadın wall. ölecek diye bekliyorum She da. was smiling. So all the things I've been doing have been working. I just have to do more. Çünkü hani her hikayenin sonunda bu sefer ölecek dedirtiyor sana ama There was ölmüyor. kale for tea, which is a kind of vegetable torture. But I told myself that if I could eat all of it, then Gran would be even better tomorrow.
I am on fire today. I ran up the stairs, 2 at a time, just to top things up. Pinky was very impressed and slept on my feet all night. Tipe bak. Mahmut da kafamda yatıyor. Bak el alemin kedisi. Mahmut. Mahmut. Uyuyor. El alemin kedisi ne güzel uyuyor. Hello again, journal. Yine kötü bir şey oldu kesin. I couldn't sleep. I guess I felt a bit silly. I mean, who cares if I eat my kale? Well, Dad, Şurada uyuyor kendisi. maybe? But does any of this really make a difference? It's just, if there's a sliver of a chance, it actually does. I want to believe in it. Sarah told me that when her granddad was sick, she used to pray. I don't exactly know how that works, but best to hedge my bets. Please, 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 make Gran well. Çok güzel aslında günlük yazmak ya. Ya benim yaklaşık 5-10 yıllık falan bir günlük şeyim var. Bakınca insan gülüyor. Ne kadar kedi aşığı bir insanmışım oradan belli oluyor. O kadar böyle kedilere deli olduğumu bilmiyordum mesela. Hani o dönemden daha. O kadar fazla. Ama sonra Sarah's bıraktım yazmayı. family are pretty religious. Not like Mum and Dad. I don't know that much about religion, actually. I like the stories, especially the one about the Ark and rescuing all the animals. Gran was raised Catholic. But I never really heard her talk about God. Apart from that time she dropped the yogurts in Tesco's. We took care of the mess before the staff noticed. Gran even offered to pay for them. I asked her once. She said, if there is a God, they're in our actions. Onun dine geldiği How için we çok bir şey help diyemiyorum. and love one another. Seems right to me. So what should I do? Hoş I'm geldin going to Asabe. bring in my story next time we go to the hospital. I can read it to her. I think she'd like that. Maybe if I do a really good job, she can come home in time for Ben's birthday. But first, I need to get on with the story. Having escaped the flaming caves, Lump and Grace ventured into a tenebrous Sonunda forest. geldik ormana. Writing Lump is going to be fun. But if she's not so angry anymore, she might need
another character flaw. Maybe uncontrollable cravings. Nasıl zıplayamadım ya? Hayır, sting fruit istemiyorum. Tatlı meyve sevmem ben çok fazla. Böyle hafif ekşimsi meyveleri severim. O yüzden sour fruit. fruit. Gentle sunlight streamed across their faces. Sun! I missed you. Oh, Skyfire is warm, like lump. That's the dragon. We've got to follow. Dragon? Ya ben seni ciddiye alamıyorum ya. We need to follow it. Çok değiştin. Let's go. Kafamla kapıyorum değil mi o ben şeyi? Lump Yok, kapamıyormuşum. likes to follow anything that goes. Are you coming? Claw things. They're spooky. Ağaçlardan mı korkuyorsun They'll cidden? just treat back home. The Grey Forest. Gelir gelmez de timeout almazsın be. Yani. Dark. Foreboding. Grace didn't care. Home. You miss it. Yes. That's why I'm doing this. You miss home, but you need it. Hmm. Ben buraya nasıl gideceğim? Değil. I had to. The dragon stole our fireflies. I promised I'd get them back. What is dragon? Like cave bear? Well, I guess it's like a lizard. Oh, lizard's cute. A really big Ya bu şeyleri bu arada tamamen şey için topluyorum. Belki oyun sonunda falan topladığım ateş böceği sayısına göre sonunda iyi kötü finalimsi bir şey olursa korkusundan. Yani fulllemek varken niye eksik geçeyim? Ooh, big stone. Go, go. Push it, push it. You could help, Lump. Lump small. Lump no use. You used to be a lot bigger. Lump was? Don't remember. I'm glad to have you here, Lump, even though you are small. Whee! Lump glad to be with humans. You are the bestest human. Yes, yes. Burada ne var bir bakalım. Üst taraf yol gibi. Ay. Ateş böceği varmış. Değil mi? Abladan buna dönüşmesini beklemezdim. Grace couldn't help but smile at Lump's silliness.
fiery friend was finding a place near and dear to her heart. Suddenly, a strange sour smell cut through the air. Lump noses that smell. What is it, Lump? Looks like some kind of food. A fruit? Yemeğe bak. Yum yum. Lump love fruit. Phew. This is making my eyes water. You really like this, Lump? You are a string. O kadar da ekşi hayal etmemiştim ben böyle tatlı ekşi arası. Now! But Alamıyor mu bunu yanıma? Shadows deepened in the ravaged forest. We're getting closer. do we want to be closer? Look, Lump! Dragonfire! It's here. Yes, yes. Dragon. Okay. Lump trust Grace. Us chase dragon. Whee! That's the spirit, Lump. We're near. I can feel it. Yes! Grace. Finalde belki ejderha ile dövüşmemize yardımcı olur bu lamp. Like lump, yes? A deep rift yawned before them. No! We're so close! Okay, seni kıracağız bir saniye. Ha. That wasn't meant to happen. But the fruit had an irresistible draw on little Lump. No, Lump! Stay here! I need you! Lump still here. Just busy. Grace felt her resolve melt. Ee, To find the dragon. I promised Elder Ava. bu uçabiliyorsa beni de uçursa. Just what am I doing out here? All by myself? Silly human. Lump not left is in fruit. Thanks, Lump. Grace knew she wouldn't swap that little ball of fire for anything. Wow! You Aa, oha. Little busy, but goods. Yer değiştirebiliyoruz. Nice. Kız gitsene buraya. What a rush! Güzelmiş. Yukarıyı nasıl göreceğim? Ha. Woo! That was amazing! We is great team. Starting to tickle. Okay, buradan inebilirim. Dönüşe bak. Kaldı 8. Ah! My head's spinning. This may be better than There was fruit. no doubt. Something strong and very, very large had been here recently. There it is! Aha. Wow. Great. We've seen it. We go now? It goes. See? We go? Yes? Grace pursued
pursued the beast with little thought for her own safety. You won't get away from me again. I won't let you. Ah! No! Ya uçan bir şeye yetişemeyiz be Come yavrum. back here. Oh, it's okay. It hurt you. What? Far above, the dragon circled and dove, falling fast. Huh? As the waters calmed, Grace realized the dragon had gone far, far below. Aha, bir sonraki bölümde su altına mı gideceğiz? I... Ama lamp gelemez benimle. Her hope was shattered. I can't. It's okay, human. We find dragon again. Have another go, right? It's okay. Lump help. But how? Most of the pieces are gone. I can't even fix it. Look! You get on this, okay? I don't even know where I'm going anymore. Yok. Bugün bitmez de yarın bitireceğiz. I'm such an idiot. What did I think I was going to do if I caught it? You tried though, human. That's important. Hoş geldin ASB. Look! One of them's little glowy things you like. Allah'ım çok salak. A thing! You like things too, right? Huh? That's strange. Maybe there are some people around here after all. Kaç oldu? 5 eksik. Hiç mi istemedim hiç? Look! Stuff! All broken. Forgotten. Much sad. Maybe dragon? Clumsy, clumsy. You cold, human? A little, yes. Lump make fireball. You bring wood, yes? Okay. What's up, human? It's just... I remember collecting wood for elder... Buraya buradan mı getirsem o şeyleri? Bunlar da odundu sonuç olarak düşünürsek de. Mesela sizi kırabiliyor muyum ki? Yok. Taş mı bunlar, tahta mı ya? Tahta gibi ama. Tahta evet. Ama getiremiyorum. Neyse. Sağa doğru gideceğim. This smells like the trees back home. But is it as good as fruits? Is it? Human, is it? Where do you come from, Don't remember. You don't remember anything? Lump just remember anger. Geri çıkabilir miyim acaba orayı kırsam ya? Human? Odunları bırakmam mı lazımdı acaba? Bilemedim. Ya burada bu var sadece. Ama nasıl geri çıkacağım ben? Şimdi.
Rice? Heh. Okay. Okay, that should be enough. Okay, here lump goes. Ancient energy stirred, reaching into the place beyond. What? Ah, it feels good to be back. Already? It's only been a few millennia. Is it not wonderful to see light again? To feel sun? I was just getting comfortable in the howling void. Who are you two? Ooh, ancient ones. Thought you was a myth. Oh, no, no, my little friend. We are very real. Ancient Ones'lara bak. No, we're not. Hiç ciddiye alınacak gibi değil tipleri. Go away now. Now we're here, what can we do to help you? Lump! They could help us get to the dragon. But nothing is free in this market or in life. You must provide 3 offerings to the flame. Aha, Lamp bu olayın sonunda kesin şey yapacak. Feda edeceğimiz bir şey olacak. Human. If it make human happy, lump say do it. Lamp gidici bence. Go away. Ne yapmamızı istiyorsunuz ki benden şu an? So lovely to see you both. So, what is this place? The market of the lost and the forgotten. Things end up here that have been cast aside or are no longer useful. After a time, so are we. No one came here. No one sought us. I thought we would forget ourselves, but you brought us back. You said you could help. Yes, but to give, we must also receive. I don't have money. Then give a kindness. Hepsi iyi seçenek ki. Diyelim. Bugün harika gözüküyorsun. Wonderful today. How kind of you to say. Now I will return the favor. To get your wish, you must submit an offering of hope to the flames. Something dear to your heart. Haydi bakalım. Elder Eva Kafam geliyor değil mi oraya benim? the pendant gleamed with hopeful memories. I don't know if I should. It was the last thing that she gave me. Kolyemi vereceğim de en sonunda olay Lamp'a gelecek bence. Once said that no one ever got anything just by wanting it. Okay. Kimse bir şeyi sadece isteyerek elde edemez. Hani inanmak başarmanın yarısıydı. Gidiyor kolyem. A crack and a spark, and the pendant was gone in the flames. Şimdi sen mi sırada? I said go away. I need help. And what do you expect me to do about it? Look, buy help. It isn't? I trade in oblivion. Oh. I must find the sacred fireflies and bring them. Well, don't come complaining to me when there's a big dark hole in your head. What memory are you prepared to consign? Anılarımdan birini vereceğim. Okay. Neyi vermek istiyorum? Wordbook'u verdiği zaman bence büyük bir başarı. Şeye vermeyeyim. Eldrava'nın son sarılışını da
Unutmayalım. Unutabiliriz ya. Meyve verdikten sonraki gülümsemesi falan. I remember Elder Ava's smile after giving her one of my secret fruit punches. No, you don't. Don't what? Don't remember. Never mind, never mind. Look, this bit can go on forever. The offering has been made. Thank you, I guess? Şimdi yine mi soldakinden isteyeceğim acaba? Offerings down. One to go, and they'll help me follow the dragon under the lake. Ooh, what next? I don't know. Do you think they'd take another memory? The last offering must keep our fire burning. A gesture of hope, of friendship. Belliydi, çok belliydi. But it cannot be given by you. And we've already given you something, so we're out. What about Lump? You have something to give? Sure, I got Lump. You would give yourself to help your friend. Course. Lump, you don't have to do this. There must be another way. This is important to Human. You freed Lump. You gave Lump memories. Lump Ama bak burayı gördüğümde ilk tahmin ettiğim şey oydu. Ya yapmasını istemiyorum ya. I don't want you to do this, Lump. I know, but Lump decide this. It is important. You made promise to find Dragon. Lump helps. Hoş geldin Yusufcan. I guess this is goodbye. Goodbye for us. Hello for you and Dragon. As Little Lump jumped into the fire, the flames began to burn, larger and brighter. El sallıyor musun yoksa acı çekerek yanıyor musun? Anlamadım ama umarım el sallıyorsundur. Grace felt a change come over her. Slits opened in her neck. Gills. She could now breathe underwater. The wish has been granted. Time for us to go. Hope you like your gift. Aklıma Harry Potter geldi. Harry'de bir şey, otu yiyordu da ondan sonra şeyleri açılıyordu ya. Adını, Türkçesini hatırlayamıyorum. What you did. I should go to the lake. Follow the dragon. Solungaç. Solungaç, okey. The loss of Sinirlerim Lump bozuldu. weighed heavily upon her. Galsamoto. Where once there was light was now darkness. Where there was noise, only cold silence remained. But she could not let Lump's sacrifice be in vain. She needed to get to the lake and use her newfound powers to pursue the dragon. The lake looked murky, but she had to brave its depths. Fulledin mi? Yes. Bir güzel yerine bırakacağım gibi. Chapter 5'te bitti. It's 5 a.m. Kötü bir şey olmuş. Gran died in the night.
Burada bırakıyorum. Kaç bölüm kaldı? 3 bölüm kaldı ama son 3 bölüm bir tık uzun. O yüzden yarın bitiririz. Yarın da bir bu kadar oynayacak şeyimiz var. Hala güzel oyun ama işte hani bu tarz oyunlarda hep böyle bir yerde hikaye vuruyor ya sana ağzına. Hep aynı muhabbet. Kaldığım yerden devam edebiliyorum değil mi? Kalp krizi geçiririm yoksa şimdi. Aynen tamam. 57 tane bak. Kesin bunun bir olayı var. 3 tane eksik bende.